जय प्रभु जगन्नाथ माधव ब्लॉग्स आपन को स्वागत करुच्ची आ गोटे छोट वीडियो माध्यम आम ये वीडियो प्राय समस्ते देखिए समस्त को भल लगे ना कारण आजिकल अनेक अत्याधुनिक वीडियो आसूची जहाँ को देखा मतलब संगे संगे लाइक करेंगे संगे संगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे किंतु ये जो आध्यात्मिक चैनल ताको लाइक सब्सक्राइब करने बहुत कष्ट तथापि जो मैंने आम सनातन धर्म को भल पाती आध्यात्मिक चैनल को भल पाती निश्चिंत भाव में लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर यूट्यूबर समस्ते हो पारे कि समस्ते हाँपाई सुजोग दरकार किए कौन कैटेगोरी रही पार किए अश्लील नृत्य माध्यम कि विभिन्न प्रकार अत्याधुनिक नृत्य परिवेशन कर आम तो से सब हो पारे आम आध्यात्मिक बार्ता देवा एवं आम सनातन धर्मर प्रचार प्रसार करवा यह गोटे छोट माध्यम जहाँ आज मोर भिडटी हूँ देखु बर्तमान खंडगिरी साधु मेला पड़े प्राय हजार हजार साधु से अनेक भल साधु अच्छा अनेक भूल साधु आम भूल साधु क्या कहीपरानी जेहेतु साधु संगत जो मैंने रे समस्ते साधु बोली शास्त्र कहते वर्तमान अनेक कुसंस्कार आम संस्कृति भीतर पशि आसी आम से कुसंस्कार को दूर करने आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक कथा एवं वैदिक परंपरा को अनुसरण करने पड़ो। आज अनेक लोग परिवर्तन हेले आम संस्कार उपर गुरुत्व देले संस्कृति उपर गुरुत्व देले आगक आहरी अधिक मात्रा निश्चिंत भाव में आम धर्म आमको शिखाए जे वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिन केवल हिंदू धर्म सनातन धर्म में कह जाए सर्वे भवन्तु सुखिन वसुदैव कुटुंबकम आउ कौन सी पंथरे ना तेणुक आम कौन धर्म को निंदा करने अपेक्षा आम धर्म प्रचार करने हूँ सबुठ सुंदर कथा देखु आमर प्रयागराज कुंभ मेला पड़ा सारा विश्व बड़ बड़ लोक मैंने स्नान कर आम भारत वर्षर प्राय समस्त साधु कहले अत्युक्ति हम ना समस्त गुड़ कहीं आम सनातन धर्म हूँ आस्था और विश्वास विश्वास आ आस्था उपर आम सनातन धर्म चली तेणुक जेकोसी कथा हो आम सनातन धर्म लोक मैंने विश्वास कहीं से जानते विश्वास ही भगवान आज हेतुवादी माने विभिन्न प्रकार कथार जुक्ति बढ़ुंट कहीं से पाखे विश्वास ना आम सनातन धर्म लोक मैंने विश्वास करती विश्वास करिबारु से माने ईश्वर को सत्ता अनुभव करती तेणु आम सनातन धर्म को प्रचार करने भूल कथा नुहे सनातन धर्म समस्ते तो सनातनी मूलरू सृष्टि आरंभ समस्ते सनातनी प्रचार करवा प्रसार करवा निश्चित आवश्यकता रही कि आम जब कह आम धर्म विपद अच्छी कि आम धर्म विपद ना आम लोक मैंने धर्मांतरीकरण वशीभूत हो कहीं से आघात हो धर्मांतिक तेणु धर्मांतरीकरण हूँ एक आईन विरुद्ध कार्य रोकवा निहाती आवश्यक आपण मैंने विरोध करूँ धर्मांतरीकरण को विरोध करूँ धर्म को नहीं कहीं धर्म एक गोटे हूँ धर्म सी हूँ सनातन धर्म सर्व प्राचीन धर्म जार आरंभ ना ही शेष ना वैदिक धर्म जहाँ सनातन धर्म वैदिक परंपरा रे मंत्र तंत्र ज्योतिष विद्या विज्ञान समस्त जिनस भरी हो रही विज्ञान सनातन धर्म रे वेद विज्ञान
ବେଦରେ ଭରି ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ବେଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ମତରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ସତ୍ୟ। ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ବେଦ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ ନଥିବ ତେବେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ, ବେଦ ବେଦ ମିଥ୍ୟା। ତୁମେ ତୁମ ମାଆକୁ ମା ଡାକ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ମା ଡାକନ୍ତି ନା। ଆମେ ତ ମା ଡାକୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଡାକ? ତୁମେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ମାଆକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କିଛି ଡାକୁଥିବ ନାଇଁ, ସେଇ ମା ଡାକ। କାରଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ସର୍ବ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରି ଯିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଏ ତ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ନିଜ ନିଜ ମତ ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ନିଜ ମତକୁ ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଧର୍ମକୁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଏହା ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ ହେବ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି। ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ପୀଠ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ପୀଠ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି କେମିତି ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ୁ, ଲାଇକ୍ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ।